Marinus la jabaga belajina mun sokondwa na shu ani kili awni nyanguma bi alam say janvier kalo kili konoto samba flani mwan dudu anga bi kuna fonu mina tadike mina mali armeni bamaga chukar la nyogona muti marala ni ambore no amita chad kunu bamaga chudo na chad pale presidentiel konnala kuna fonu wala re ameno do manga kuna fonu kono aw bisimila wa kuna fonu kono mali armée bamaga tita ani nani bonne anina bi alamsa janvier kalo kile kononto mali armée communiqué mi kono ya ira ka foko kunu 17h30 wakati mopti marala duguro wi nabi fo ma go janga sawu mali armée bamaga tita ani nani bonne anina enino mali armée ni bamaga chukar la nyogona bamaga chinu fara la nyogonga ka atakita ka nyishi mali armée ma ngakele ma jaula to kushila sabula anga sanfe keleke fo uluku meja teminella helicopter munu me kisew ciga jigi uludo na kele konnala agera sobe bamaga cita ani nani ulu shubore no kafara moto kono tonga aleni keleke mine chama mali arme osoro ni bamaga cinunu nola o kofe kilota ani duruni temena janga sagula mali arme frapuke bamaga cido ka bamaga cimunu kume bulila mali arme frapuka o bamaga cinunu ka bamaga cinunu be neutraliser bamaga cinunu kumega u fara nyango ngane ka tape do gonu no ataki chef d'état major ya ida ka fukaga chadi munu yeni kelenge kabe fuli belebele ta ka duma sabula u information jeli soro umasigi willa ka jigi kele kono nala kabe fuli belebele ta ka di aka militaire ruma Kunafon flana Chad palais présidentiel atakira Chad palais présidentiel atakira bamaga chufe ayala ka fogo mi bugwara mugo yugo ulureni atakinke kunu 20h50 wati ga do 21h kono nala ni waliya inkera ni mogo nudu na kuludo defe na be fo ma militaire kana ko commando nungue mogo mugo ani durure ulure palais présidentiel ataki ka keni sécurité mi be palais présidentiel kono nala mogo kono to yo ulu bone unina mogo woro ulu minale mbubuloni wakati ina uya ira ka fo fene ko mi palais présidentiel gardi kele ko oni turala mogo saba ulu jogina yani jamana kutigi ka se palais la sabula mi Chad jamana kutigi Marshal Mamad Idriss Déby ale kume aga soni ataki mege wakati mina na ataki kele awilla ka kunda palais kan yani aga se palais la mi aga ministre des affaires étrangères ni ale Daraman Kulubala ale kumana aya ira ka fo ko Chad palais présidentiel ka atakira ngako bashi fo chite mo shila ko jamana kono de begi yaklisigi ko fo shimage jamana kuntigi la ko jamana kuntigi yere be israla kana ayini kuma ifo ka joleto palais de la militaire u chela ani marfa kun joleno awagati ngani ko engele mo chama ira fo ko Chad palais présidentiel ko sécurité dani benino ala ni sécurité be kali mo kote so ngobo asrafe ko chogodi ni ataki sugu be se katage Chad palais présidentiel ani jamfate akonnala wa fene ko ni ataki inkera kelen ko fe Chad jamana kuntigi bole ko ka France jabi sabula France ya ida ka foka e farafin de meku ngoko uma fama ko merci Chad jamana kuntigi bora ka ida ka foko yodo ka yamare ka nyashi farafuma sabula ko farafin yo jeli mbo France ko France tiga nyi bombo farafin kuni wale nyuma do mali afolla mo la ka folo la France dila donc mo ko chama ya ida ka foko ni kuma ifole France ma ko résultat de Chad palais présidentiel attaquer ni chugo ya ina wiere ka fola awni ni anga jangata Chad ministre des affaires étrangères abora ka kuma minke attaquer ni ko fe yani Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Je suis entouré des militaires dans un calme total. Et nous avons préféré faire un direct pour vous dire que nous sommes mobilisés pour défendre la patrie et pour défendre notre président. Inch'Allah.
kunnafoni sabana Chad jamana kuntigi dimino no kotebe Marshal Mamat Idriss Déby a dimino aga kurango nyana bo bagaw kodo sabula kurango wa gele malla to gomina kurango wa gele Chad tento me Chad jamana kuntigi ay ira ka fuko central kuraw jo ba jamana ka wala so ko kurango be siga no ga chuga mina o baraw be sina ay dala ka fuko chama yere kera baraina nga jamana kuntigi dimino no ko sebe ka sababu ge mi gafe mi meta ira jamana kuntigi la ko barakela o basoro o barakele te bara yere ke yorola wa kurango directeur o ya ira jamana kuntigi la ka fuko baraw be sina wa baraw ta ka bulu ka kosebe ministry mi fana nyeshino no kurango ma ale rapport ke kata di jamana kuntigi ma kaira la ka foko baraw were bana ka bati me ko jamana ko do mena kuran soro ni cha jamana kuntigi ani sonjale a willa ka si bare nyere ke yorola aya ira ka fokali sire bare ke yorola ka jigiti ke ra kosebe sabula akumbe ka ira la ko bara ke ra ka si yorom na ko foshile make barala ko foshile make bare na wa ko ube ka ira ka fofene ko yan marsi kaluche kale yere dalento ula ko sabula kale nyame bare na tugumina ko bare mata yoro shide da ko na ale ko mawuli ka si bare ke yorola kata la jeganya kale munna ira jamana ko do na ka fo kati meti sa ko ubina kuran sor ko soro ko bara yere tesena aya ira aka ministry na ka directeur la kale be mi yinu fe ni ngage alla bay u rapport fo glanga tadi alima ga pale kono nala kuni bara min kera o rapport de ka tadi alima alu be sira gla mununa rapport fo kati fe ga e anyela tuguni na e rapport fo e kana la je ka bara mage terenga ko ube joni akololoi anga je anga ta Chad jamana kutigi Marshal Mamat Idriss Déby akani kuma ga nununa me ni kera ka to u ko rombo yoro kurami me ka jo. Il était important pour moi de venir constater moi-même les réalités sur le terrain. D'après le compte rendu que j'ai eu, j'étais vraiment optimiste. Mais là, avec ce que je vois, je suis vraiment déçu. Je suis déçu parce que le compte rendu qu'on m'a fait et ce qui est réel sur le terrain est complètement différent. Et je vais être honnête avec le peuple tchadien. Très honnête. Même là, ils disent qu'ils vont finir en mars pour éjecter les 32 mégawatts de la centrale thermique. Mais je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'instruis le ministre de l'énergie et le DG de la SNU. Vous prenez vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités. Je ne veux plus de fausses informations. Je ne veux plus de faux rapports. Rester au bureau, faire des faux rapports, nous envoyer des faux rapports, faire des réunions avec des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Quand on a fait la dernière fois la réunion, il était question qu'en février, la centrale, normalement, doit injecter l'électricité, 32 mégawatts. Les 32 mégawatts à N'Djamena. Mais là, ce que je vois, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et c'est la même chose pour la route. J'ai fait 1 heure pour venir ici. 1 heure de temps. Un contrat qui a été signé il y a plus de 2 ans, je crois. On me dit que les travaux avancent. Et sur le terrain, j'ai pas vu de route bitumée. J'ai pas vu de route bitumée. Kuna fonnanna ami segingana mali konnala ni metali ke anga jamana kuranguka Musa Mara ale bora ka kuma kunu Musa Mara kuma na kunu kene doka aga kuma bolla minka ni e mali jamana kutigi general Assimi Goita ay discours mi nge kuna shin Musa Mara ka kuma bolila ni discours ni ka sabula general Assimi Goita ay ira ka discours ni konnala ka fo ko ale kunya ala ni kan na panu furo mi nge safu ale tali ngo fe panu folo da ni yoro ko foleina ko mi e mer do yo ko ulu yoro infiri mo ko ma fo mo ko ma sida ka ko so jo terenka discours koni amangan chaira bololo sro sanfe kosebe miye Musa Mare ale kumbe kelero kwa kunu aida magala aya ida ka fokale woni dabali bana kosebe kame wakati mina ina fo bikale ere mere ake kateme kale tado meri mi bena so jamala kutiki kale kata yoro la kuri kabirigi de folo dala wa barakela ubenino kibeta wa barakela ubenino ko yoro firi mo werema ko o e fe mi ale dabalba nga ko olu te ka fo nyini jamana kuntigi fe meri ni ni ke America jo jamana kono do nyogoro wa fe na ayake ni gafi mi agafe ka pibile bolo soro sa fe jamana de mbe kai ka do nga fo meri mi kariya kan ko suge jamana nyemo ga decision talena ko suno ko ni walien ka be ka meri betu ko che ko nga ka be sika ke ko meru changer ni wakati na ko suno ka yere meri yake ka teme awni ni anga jangata Musa Mara gani kuma kan name président ko central atara pano foloda ko kofe ko meru du wolo fere amago be mina folo mer mi du wolo fere o kado du wolo munu fere la ngaye et mer ka sanctionné donc na yo ye peut-être am se ka bo aha
Mais ambe jamana min kono bi ne meria kede me meru do ale ni jaman bi bolo kono président kata ka commune kono kata avocat be nimbara ke go dugolo fere abe balina quoi c'est vrai la be balina nga iba soro meru yele mara iba soro meru yele mara donc en mago be mina peut-être an ata nyefe doni mer jumɛnw de don ou est acte jumɛn de tani tuma in kɔfɛ acte nunu ka publier yalo fɛn bɛɛ bɛ publier réseau kan sa acte ka publier a fɛrɛla maa minnu ma olu ka dɔn surtout a fɔra k'olu ye so jɔ déjà olu ye so jɔ tuma min na o fɛnɛ ka ɲɛfɔ an ka taa ɲɛfɛ an ka kibaruyaw dɔn an kɔni bɛ min yɛrɛ tenu c'est que a fɔra ko centrale bɛna courant di tuma min na kɔni an bɛ sɔn ka jɛnya o la dɔɔni je crois que an bɛɛ y'o faamu comme président yɛrɛ ko k'an ka panneau ko sabati an t'a lajɛ ka panneau ko sabati ou bien ala k'a ɲa ka d'an ma ala k'a ɲa ka d'an ma. kurafon duruna amita Côte d'Ivoire san 2025 octobre kalo kile muga ani duru Côte d'Ivoire jamana kuntigi kala fili kura o bena sigi senga yalma Alassane Dramane Ouattara abeni kamo fanga no fetugunya yiningal gelem sabula san 2020 o asoro Alassane Dramane Ouattara ay manda flake aya ida ka fokate na kamo fanga no fe ko mo la benemi abulu ni okuye Amadou Gon Coulibaly nga alay o chaku fole min jidoya wala Alassane Dramane Ouattara ida ka foko solution wala tali bulu mo wala beni tabulu o fa ka kamo fanga no fe aya kamo fanga no fe ayo mandake o na bena kuncere jamana kuntigi kala fili kura bena ke Alassane Dramane Ouattara abora akumana aya ida ka fo ko ale koni ka akene ale no anina aya wala li kala ngama wala li jonjondi ama akuina aya ida ka fo kale ka kene anina kale ba sigi ka parti mo gola me mo min kangi kamo fanga no fe san 2025 election ina ko wa fene ko mo woro were be munu la bene no be se ka fangata ni ale rete aga parti corona la awni ni anga jangata Alassane Dramane Ouattara kan ni kuma kan nunami verra l'élection présidentielle en octobre 2025. À cet égard, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé, désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Mais je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Emmanuel Macron ya ida ka fo kale be gataka ka bo farafina jamana konnala no be ga chexe yage uwa jamana kono do nyokoro ku ye faransi gen kale ni jamana kutigi le be be aka nga ale ba to jamana kuntiku ga kuma uwa ida ka fo ku ye faransi gen ko sone kale mage nga bo jamana konnala faransi bole nga ni kuma ifo mi e Chad jamana kutigi ale ya jabi Senegal premier ministre Ousmane Sonko ale fene faransi jabi ni ko ina nga gini ngali bebe mi e sisanno ori ko rivarte sabula sayena ma discours ko na Alassane Dramane Ouattara ya ida ka fo ko faransi bina taka ka bo jamana kono mo chama meki yere yininga Franci bora ka fokale ni jamana kuntuku de bebe ara kale tegen yalma Ivar tay uria wa ministre mi national kuma la sema uni kuna fundilo nyango solo kuna fundilo yininga alte wala aya ira ka foku kuma foshi de tale bolo ka fo Franci gata kala ka boko Ivar ko jamana kuntiki kuma mi fo Franci gata kala ko be gata ka ulame kale te foshi kala mala wa ko kuma foshi tale bolo ka fo jamana kono de unyana nga mo chama ya ira ka fo ko Franci mi fokale ni jamana kuntuku de bebe ala ko siga foshi tala ko Ivar tay uri ko Ivar te ka France game ina fo general chani ya ira ka fotugo mina France bi ka ta kle ga fenga ka be segi nga do chauffeur ko wa ko Ivoire kan flabe France
ga militaire u bena tabla o kan ne konnala no kan nu ka suru Mali ni Burkina la ko sebe ko militaire nu bena tabla o kan nu ne konnala ko France ga tagali ka bo Côte d'Ivoire avec ka so ko mari shu fe France be kla ka sigi nga do tuni wala sa o be sigu sa go soro Sahel jamano konnala chugo yamna awni ni anga jangata Côte d'Ivoire ministre mi nyeshino kuma la sema kuma ko ni mu fa o kuna fundi lawi anga to la menyo fe. Merci. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc les pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, moi, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France, avec qui nous avons toujours eu donc de bonnes relations. Donc après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc à cette rétrocession donc du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Kunafon kunchala obetali ke safo dugugologo ka safo dugugologo kuma chel no kosebe ka ke ni general Assimi Goïta abora ka diskuru min ke kuna shini ni okera panu furuko ka na ya ida ka fo ka kelen ko kata panu da yoro ina ko yoro infirila mu ko yoro mo munu mega ko sojo ala akere sababu ka dugugologo kuma wuli ay bololo fambe mine yalma dugugologo korolene do wa walma dugugologo mi ngateme kado gloga ngafo ko safo dugugologo mi kamini sande militura dugugole afirila atibuma ko sande 2019 edeme ya ida ka foku be feka dugugole takake pano fure wala sabe seka kurandi jamana ngono do ma chuko yamina ngawo ya ida dugugolo tiki nunu na kubena musaka duma no be sefa 1 million kilingeli ko ubena udi dugugolo tiki nunu ma ola umabe musaka kula kabi sande 2019 safo dugugolo tiki nunu ubugwa dugugolo ko kelela foka na sisi sama transition na lo ya ida ka fona manya yore abina takake pano fure musaka mi fora akadi uma wala sa wese kugwa yoro nudi akake pano fure chuko yamina nga uga musaka wa amaseka soro gouvernement la yani oche sande 2024 la uga jakulu munu kumeni no ni okumeka keleke dugugolo ko inka ulu bora ka kuma na ya soro Joliba FM na oni ni anga jangatu kuma ka onna meka nga bikuna fonu kunje aw hakilna tay munu aku dama commentaire kon nala fon fem bora yoro la ka yansoro mi ma awdna to soro kana aw segen to soro aw ye jekulu mu na nga dugugolo de be nin kenen kan akacha o an kumbe wakati dogona nana ye amma bo akala mayre anye nin putu de turturlen kan ka yoro labini anya nyini kana ye ku idem de yorota 100 hectares bo ka bo kambla fanfela la kana safula ban fo ka ta chien fala ko 40 mètres haute tension de oui mais ka be se mogo ma ube amblanga haga ukono nana ayan be gwan kamanana an willa ka nyen na yerefe uka bureau tumbe ase kono anyo serulu mayo yin folu kanyi ay lettre adressé wala wa soro jekulute wene keleme répond o jabben lettre copie benebulu bon coup d'état nana ke antumulungu ko no yara parce que afara ko yin yo prendre ba financer toujours an ko kam se ga barawuma parce que an be de loisir do bala we pan ukanga ta retraite lo pan juruta bangi la pour ko kase ga bo dron direct ka tu daw ka yoro kono mais bara be jora clara we empêcher ko anga dabla ko bara manga ke folo parce que edem ko ka be wor saranyi anga hage fon fe ko beta be sarai antoro kono we an wele ka rayon do kan ya no che bureau d'étude do be ko ejer ko yo black na kene kono ka an wele nu sera plaki ba obi wele ibe na we jo plaki terrain kono ki photo ta ka sebenuke i ka la halayuta o anyo anto de la jeli basse fe safo meri kono ka nyogonga numéro ta ka groupe sigi pour ganga se ka boku na fonu kalama
an ye fɛɛrɛ kɛ ka wuli ka se EGR ko ma bureau d'étude ma u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna olu ye cidenw de ye mais baara in kɔni bɛɛ bannen don u fana i bɛ se ka bin kɛ k'anw lafaamuya o y'o kɛ k'anw lafaamuya an nana an ye jama wele k'o da jama tulo kan an ko i bɛ taa ni ko ye dɔɔni dɔɔni jamana ko don mɔgɔ si t'a sanfɛ jamana ka hɛrɛ bɛ min na anw tɛ se k'an pan o kunna an ye lettre wɛrɛ sɛbɛn k'o ci EDM ma EDM ma se k'an jaabi u ye date min di an taara u y'an bila ka taa kulu sanfɛ énergie ka direction ba min bɛ yen a don na an jama kun ka ca dɔɔni an ye tile ban yaala la an ma ɲɛ sɔrɔ o la yen an seginna ka da ka lettre filanan fɛnɛ sɛbɛn k'o ci an nana ka n'o jaabi minɛ u sɔrɔla k'an wele k'an ka taa ACI kɔnɔ yanni ka se 5e ma u ka direction dɔ bɛ yen ko commission in sigilen b'a kama ye an taara yen siɲɛ caman n'u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an n'u ye ɲɔgɔn ye don min na u ko ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka mɔgɔw sensibiliser an kana mankan kɛ an ka patienter k'u bɛ n'an bila an ka droit kɔnɔna na ko fɛn bɛɛ bilalen don nin ko in kama a dabɔra de ko ka hectare 100 de bɛ ta yan ka champ soleil ni poste dɔw bɛ k'a kɔnɔ ko pour que ka se ka courant ko stabiliser Bamako n'a lamini kɔnɔna na o tɛ mɔgɔ si ma baasi ye anw sigilen b'o kunkan suma na k'an ka lettre jaabi kɔnɔ fɛn min fɔ an ye an ka se ka dɔ faamu an nana ye bɔlɔlɔw sanfɛ ko u ka yɔrɔ dɔ bɛ safo ko waati timɛ k'u bɛna o baara daminɛ bon anw siranna sa bɛ siran faba bɛ siran fɛn min b'i nɛmu i kunu a kana to k'i nɛmu an ye jama wele ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna mun de kɛ anw kulekan tɛna se yɔrɔ si nka n'i ko i ka ye i ka mɛn f'i k'i kun di kunnafonidilaw ma k'i hakilina fɔ olu ye bonya kɔnɔna na o y'aw wele kun ye ya kana u k'a dɔn u bɛ yɔrɔ min kɔnɔ anw yɛrɛ ni EDM ma sigi ka kuma surtout k'a fɔ ko a b'an ka fɛn ta cogoya min na an ye mɔgɔ o mɔgɔ ye o kɛra bureau d'étude min tɔgɔ nana anw fɛ yan EGR ko n'o bɛ ba kɔfɛ o n'anw de kumana donc an kɔni y'aw wele ka na k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna diɲɛ ka bɔ a kalama Mali faamaw k'a dɔn anw ka yɔrɔ de bɛ yan an bɛɛ bɛ loyer la mɔgɔ si tɛ yan ni terrain fila bɛ min bolo i y'a sɔrɔ cogo min bɛɛ b'i ta sɔrɔ cogo dɔ degun kɔnɔ an ye tɔrɔkɔtɔrɔkɔw de kɛ k'an bɛna u jɔ u ye baaraw lajɔ an bɛ se ka se 3 ans ma sisan birikiw karila dɔw ka cɛncɛnw yɛrɛ kɛra dɔw yɛrɛ birikiw taara o tɔɔrɔ b'an kan an kɔni bɛ fɛ u k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na k'an bila an ka droit kɔnɔ an kɔni bɛ yan tɔɲɔ b'an kan loyer juru yɛrɛ yɛlɛnnen don dɔw la dɔw taara loyer la ka juru retraite la ka juru t'u la u y'u ka so bila mɔgɔ b'an cɛla a bɛ se mɔgɔ 4 ma dɔw yɛrɛ ma se ka na a gɛlɛya kojugu a taara ka dugu la parce que ale tun ye juru de ta banque la pour que a bɛ se ka bɔ retraite la dɔrɔn ka taa ka du kɔnɔ a tiɲɛna a bolo wari min bɛ kɛ ka banque sara o de bɛ ka kɛ pension de bɛ ka taa di banque ma ale kɔni siran ka taa yɛlɛma a ka dugu kɔnɔ yen a bɛ village la dun sam est-ce que aw sera énergie directeur kura ma merci an ma se directeur kura ma n bɛ k'o de fɔ an ye lettre de adressé EDM directeur la sani ka mɔgɔ tɛ kɔnɔfɛ so sɔrɔ f'i ka fɔlɔ dala so la n'i y'i pan ka taa ɲɛfɛ ne fɔra k'i sera dugubana na i bɛ mun fɔ mun y'an bila ka nin kɛra bi o ye kunnafoni minnu bɛ ka mɛn anw fɛ o de y'an bila k'an kunnafoni an kun bɔ kɛnɛ ma an ka ye an b'a dɔn fɛnɛ nin kɛnɛ kan faamaw ninnu bɛna an tulo magɛn a bɛ bi kulo a tɛna bi kulo geren kulo kɔnɔ a bɛ bɛn kulo kɔnɔ kulo minnu b'a dɔn ko degun bɛ mɔgɔw kan o de kɛra ala sago sago bi lase kɔfɛ aw bɛna wulikajɔ wɛrɛ jumɛn kɛ bon bi lase kɔfɛ anw tɛna wulikajɔ si kɛ min bɛ degun se jamana ma mais an kɔni bɛ an ka hakɛ kɔ u ka se ka an ka bila an ka hakɛw kɔnɔ an tɔɲɔnen don an dun b'a dɔn jamana faamaw doni bɛ yen dɛ nka doni dɔ fana ka girin doni dɔ ye ni siyɔrɔ t'i la sigiyɔrɔ t'i bolo anw tɛna na fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ dan tɛmɛ sariya la mais an kɔni bɛ wulikajɔ sabati pour que anw ka droit ka se ka d'an ma an ka hakɛ ye min ye o ka k'an ye an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ aw bɛ maa joli la bon anw ka jama ka ca parce que groupe yɛrɛ sanfɛ fɔlɔ mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 60 dɔɔnin de bɛ yen mais mɔgɔ min tɛ groupe kan o ka ca mɔgɔ min tɛ groupe mɔgɔ min bɛ groupe kan n'i ye 100 hectares ta hectare kelen kɔnɔ terrain 24 de b'a kɔnɔ donc i b'o jate ba fila ni dɔɔnin 40 mètres min bɔ safo daminɛ na ka taa bila tiɲɛfala fanfɛla na n'i y'o fana ta Moribabugu commune daminɛ na o fana ka ca 40 mètres i b'a sɔrɔ a ye terrain 2 puruti yɔrɔ dɔw la dɔw ta fankelen tigɛlen don ka bɔ a la o mɔgɔ ka ca donc hali bi dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ma recensé an sera EDM ko k'an k'olu ka téléphone numéro minɛ k'u tɔgɔw sɛbɛnnen k'o kan an sera ka mun kɛ sani ka taa taraka k'o la an y'u ka téléphone carte d'identité copie minɛ carte d'identité copie kɔfɛ i ka téléphone numéro b'o kan an y'o saisie an bɛ t'o déposer u k'olu fɛɛrɛ kɛ k'olu fana recensé olu ka bila fara mɔgɔ recensé lenw kan mɔgɔ kilancɛ ma olu t'o yɛrɛ kunnafoni kalama dɔw bɛ Mali kɔnɔ est-ce que aw bɛ yɔrɔ kura de nɔfɛ wa ou bien aw bɛ fɛ aw ka bila aw ka hakɛw kɔnɔna ka musaka de d'aw ma bon u ye mun fɔ an ɲɛna u ko an ma ko u ye mairie ɲininka mais ko mairie ko k'u bɛ se ka yɔrɔ di ko mais k'olu kɔni ye min ye ko in kɔnɔ
n'i ko ko ka yɔrɔ di anw ma k'a tɛna kɛ an farifoni ko ye u b'i ɲininka i bɛ mun baara kɛ n'i ka baara fɔ o kɔfɛ i ka dɛmɛ kɔfɛ k'i bila i ka dɔrɔn k'i bɛ fɛ i ka dɛmɛ mun na u y'olu kɔrɔdɔnniw bɛɛ t'an ye donc an hakili b'a la u bɛna an kuloma gɛnni a kɛra musaka ye o u ye yɔrɔ jɔ k'a d'an ma ye o komi État kɔni ale bɛ se k'a bɛɛ kɛ nka min kɔni ka di anw ye bi kana k'an kan bi kana k'an kan o ka d'an ye. Ɲinɛ kun y'an ka bi kunnafoni ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Faransi aw k'a mɛn wagati wɛrɛ. Aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati aw ka groupe WhatsApp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔli in wele ni o ye 91 21 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe WhatsApp la aw b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ.